اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ آیت نمبر 34 سے ہم حرف بحرف سیکھیں گے۔ غور سے سنیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے آیت نمبر 33 تکتمون۔ یہاں تک کل کی ویڈیو میں مکمل ہوا سبق۔ آج کا سبق وَإِذْ قُلْنَا، آیت نمبر 34 سورہ البقرہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک ایک حرف کو پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد کمپلیٹ یعنی مکمل آیت کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ ذال پہ تھوڑی سی زبان باہر، وَإِذْ نرم کریں، وَإِذْ قُلْنَا، قاف لام پیش، قل نون الف زبر نا، قلنا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، لام لام زیر لل، میم زبر ما، لام کھڑا مد زبر لا، کھینچیں گے اس کو، حمزہ پہ زیر پڑھیں گے، کاف کو پتلا پڑھنا ہے، اس تا کو آگے سین سے ملانا ہے، تا سین زیر تس، للملائکتس، للملائکتس جدو، تس جدو، للملائکۃ اسجدوا لآدم، جدو یہ الف نہیں پڑھنا، یعنی جس حرف پر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت اعراب نہ ہو تو اس کو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا۔ یہ پڑھیں گے لآدم، لام زیر لی، حمزہ کھڑا زبر آ، لی آ، دال زبر دا، میم زبر ما، ٹھیک ہے۔ لآدم، لآدم، فسجدوا إلا إبلیس، دال واو پیش دو پہ یہ مد ہے تو اس کو ہم نے کھینچنا ہے دال کو، ٹھیک ہے، اور الا پہ اس کو کھینچنا ہے، اور تشدید کی وجہ سے ہم نے لام کو جمانا ہے، سختی کرنی ہے، اور اس کو مد کی وجہ سے کھینچنا بھی ہے۔ اور با یہ کلرفل ہے، یعنی با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اس پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ یعنی اس کو کرتے وقت ہم نے تھوڑا سا جھٹکے کی طرح پڑھنا ہے، یعنی ابلیس اس طرح نہیں پڑھنا، ابلیس، ابلیس، ٹھیک ہے۔ فسجدوا إلا إبلیس، فسجدوا إلا إبلیس۔ دیکھیں یہاں طا ہے، یہاں ہم نے وقف کرنا ہے، ہم نے سانس لینی ہے، سانس لے لی، وقف کر لیا، آگے یہاں سے شروع کریں گے۔ ابا، حمزہ زبر ا، قاعدے میں اس چینل پر مکمل قاعدہ اپلوڈ ہے جہاں میں نے بار بار ہر ویڈیو میں بتایا کہ الف جب خالی ہو تو اس کو الف پڑھنا ہے، لیکن جب اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، کھڑا زبر آ جائے تو اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے، وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کے اوپر زبر ہے تو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے، حمزہ زبر ا، با کھڑا زبر، یہ یا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ با کھڑا زبر با، ابا، ابا، واستکبر، واو سین زبر وستا، زبر تا، یہ الف کو نہیں پڑھنا، واو کو سین کے ساتھ ملانا ہے، تا کو کاف کے ساتھ ملانا ہے، کاف کو پتلا کرنا ہے، را کے اوپر زبر ہو اور پیش ہو تو را کو موٹا کیا جاتا ہے، را کو موٹا کریں گے۔ واستکبر، واستکبر، وکان، وکان، من میم زیر می، نون لام زبر نل، وکان من الکافرین،
काफ खड़ा ज़बर का, खड़ा ज़बर को एक अलिफ की मिकदार ऊपर खींचेंगे। काफिरीन, रा को पतला करेंगे क्योंकि इस पे ज़ेर है। वकान मिनल काफिरीन। आयत मुकम्मल हुई। इस मुकम्मल आयत को हम पढ़ेंगे मुकम्मल। वइज़ क़ुल्ना लिल्मलाइकति इस्जुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। यहाँ हम सांस ले लेंगे, वक़फ़ कर लेंगे, आगे अलग से शुरू करेंगे, पीछे से मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तौ पे वक़फ़ किया जाता है। दोबारा इस आयत को पीछे से भी सुन सकते हैं। वइज़ क़ुल्ना लिल्मलाइकति इस्जुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। क़ाफ और ज़ा ये दोनों अलामतें एक जगह मौजूद हैं। दोनों के बारे में एक ही हुक्म है कि आप यहाँ ज़रूरत हो तो आप रुक सकते हैं, सांस ले सकते हैं, वगरना मिला सकते हैं क़ाफ और ज़ा। ठीक है, आयत नंबर 35 शुरू करते हैं। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन, या खड़ा मद ज़बर, ठीक है, या खड़ा मद ज़बर या, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या आ। इसको मद की वजह से या को ज़्यादा खींचेंगे, हमज़ा पे सिर्फ खड़ा ज़बर है, थोड़ा सा इससे कम खींचेंगे। दाल ज़बरदा, या आदा, मीम सीन पेश मुस, काफ नून पेश कुन, मुस्कुन। या आदम उस्कुन वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंता, नून साकिन पे यहाँ इख्फ़ा करेंगे। इख्फ़ा कहते हैं नाक में आवाज़ छुपाने को। नून साकिन का इख्फ़ा होगा यहाँ। अंता अंता व ज़ौजुकल जन्नह। गोलता पे जब भी हम रुकेंगे, वक़फ़ करेंगे तो वो गोलता हा में कन्वर्ट हो जाती है, तो यह हा बन जाएगी। और नून पे तशदीद है तो हमने गुन्ना करना है, नाक में आवाज़ पैदा करनी है। व ज़ऊ, वाव ज़बर व, ज़ा वाव ज़बर ज़ऊ, व ज़ऊ जीम पेश जू, व ज़ऊजू, काफ लाम ज़बर कल, व ज़ऊजुकल जन्नह, व ज़ऊजुकल जन्नह। अब मैं यहाँ से मिलाकर पढ़ूँगा तो इसको ता पढ़ता हुआ जाऊँगा। व ज़ऊजुकल जन्नत वकुला मिन्हा, वकुला मिन्हा रगदन, रगदन हैसु। देखें दाल दो ज़बरदन जो है तनवीन पे इख्फ़ा होता है, नाक में आवाज़ पैदा होती है। लेकिन मैंने कहा था अगर इसके बाद हुरूफ़ हल्की में से कोई हरफ हो, हुरूफ़ हल्की 6 हैं, ये वीडियो नूरानी कायदे में अपलोड हो चुकी है। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, तो यहाँ हा हुरूफ़ हल्की में से मौजूद है, इसलिए हमने यहाँ रगदन इस तरह नहीं पढ़ेंगे बल्कि रगदन इस तरह पढ़ लेंगे। ठीक है, रगदन हैसु, हैसु शितुमा, शीन हमज़ा ज़ेर शि, हमज़ा साकिन, हमज़ा के ऊपर ये जज़म आ जाए तो हमज़ा साकिना होता है, उस पर झटका दे के पढ़ते हैं। शितुमा, शितुमा वला तक़रबा, ये कलर दिया हुआ है यानी क़ाफ़ हुरूफ़ क़लक़ला में से है। हुरूफ़ क़लक़ला 5 होते हैं, क़ुतबु जद्दिन यानी क़ाफ़ ता बा जीम दाल, तो पढ़ते वक्त उनको एक झटके की तरह पढ़ना होता है। तक़रबा, ता क़ाफ़ ज़बर तक़, वला तक़रबा, वला तक़रबा हादिहि शजरत, हमज़ा खड़ा ज़बर हा, एक अलिफ की लिमिट में खींचेंगे, ज़ाल ज़ेर दी, हादी, हा शीन ज़ेर हिश, शीन ज़बर शा, हिश, ये तशदीद है तो शीन को हमने सख्त करना है। हादिहि हादिहि शजरत, हादिहि शजरत फतकूना, फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन,
मीम ज़ेरमी, नून ज़ा ज़बर नव, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, तो इसको एक अलिफ की लिमिट में खींचेंगे खड़ा ज़बर की वजह से, और यहाँ पे तशदीद है इसलिए इसको हमने सख्ती से पढ़ना है शीन की तरह। हादिहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमीन। अब इस आयत को मुकम्मल देखें। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। ठीक है, मैं यहाँ रुका तो हाँ पढ़ लिया इस ता को, लेकिन यहाँ रुकने की कोई अलामत नहीं है, मैं नहीं रुक सकता, नहीं सांस ले सकता, रुक गया, सांस ले ली, तो अब पीछे से दोबारा मिलाऊँगा। वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैथु शिअ्तुमा, वकुला मिन्हा रगदन हैथु शिअ्तुमा। सौद पे इख्तियार होता है, आपको ज़रूरत है तो आप रोक लें, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप मिलाकर पढ़ लें। मैं यहाँ से मिलाकर पढ़ता हूँ। हैथु शिअ्तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। आयत नंबर 34 मुकम्मल हुई। यहाँ से आयत नंबर 35, आयत नंबर जो है 35 मुकम्मल हुई। आयत नंबर 36 यहाँ से शुरू करेंगे। एक नज़र देख लें। और हमने कहा, ए आदम ठहरिए, आप और आपकी बीवी यानी अम्मा हवा जन्नत में दोनों खाइए, कुल यानी तू एक खा, कुला तुम दोनों खाओ, यहाँ से इस जन्नत में से रगदन कुशादगी के साथ, यानी कोई रोक टोक नहीं है। हैथु शिअ्तुमा जहाँ से तुम चाहें, तुमा जहाँ से तुम दोनों चाहो, वला तक़रबा और तुम दोनों करीब मत जाओ, हादिहि शजरत इस दरख्त के, फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन अगर तुम जाओगे तो तुम जुल्म करने वाले होगे अपने आप पर, यानी ये नाफरमानी हो जाएगी। इसका तर्जुमा था। बहरहाल अगली आयत की तरफ आते हैं। यहाँ से फ़अज़ल्ल, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा ज़बर अ, फ़अ लाम ज़बर ज़ल, लाम ज़बर ल, फ़अज़ल्ल लाम को सख्ती से पढ़ना है तशदीद की वजह से। ठीक है, हा पेश हु। अब ये मीम डायरेक्ट इस शीन के साथ मिलेगी, ठीक है, और शीन या के साथ। कैसे? मीम शीन ज़बर मश, शीन या ज़बर शई, मशई। ठीक है, फ़अज़ल्लहुमश्शई, फ़अज़ल्लहुमश्शैतानु, शैतानु, फ़अज़ल्लहुमश्शैतानु अन्हा, अन्हा, फ़अख़रजहुमा, फ़अख़रजहुमा मिम्मा। मीम पे ये तशदीद आ जाए तो वहाँ हमने गुन्ना करना होता है, नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। मिम्मा काना फ़ीह, मिम्मा काना फ़ीह। वक़ुल्ना ihbiतू, वाव ज़बर व, क़ाफ़ लाम पेश कुल, वक़ुल ये नून मिलेगा हा के साथ, नून हा ज़बर नह, वक़ुल्ना, वक़ुल्ना ihbiतू, वक़ुल्ना ihबितू, तो को मोटा करें, बितू, बअज़ुकुम, बा आइन ज़बर बा, ज़ाद पेश दू, काफ मीम पेश कुम, बअज़ुकुम, बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्व, लिबा लाम ज़ेली, बा आइन ज़बर बा, लिबअज़िन अदुव्व। देखें यहाँ तनवीन है नीचे, लेकिन हम लिबअज़िन नहीं कर रहे, तनवीन का इख्फा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आगे हुरूफ़ हल्की में से आइन मौजूद है। ठीक है, लिबअज़िन अदुव्व, आइन ज़बर आ, दाल वाव पेश दुव, वाव दो पेश वुन, अदुव्वुन वक़फ़न अदुव्व, बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्व। जीम पे हम यहाँ वक़फ़ कर लेंगे, आगे अलग से शुरू करेंगे। वलकुम, वलकुम फ़िल अर्ज़ि, फ़ा लाम ज़ेर फ़िल, फ़िल अर्ज़ि,
मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। मुस्तक़र्रुन व रा दो पेश ये मिलेंगे इस वाव के साथ, रा वाव दो पेश, रूं वाव ज़बर व रूं व। तो इस तशदीद की वजह से हमने यहाँ जो है नाक में आवाज़ पैदा करनी है। ये तनवीन का इख्फ़ा है। वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन हमज़ा ज़ेर ई लाम खड़ा ज़बर ला यानी पढ़ेंगे इला हीन, हा या ज़ेर ही नून दो ज़ेर निन हीनिन वक़फ़न हीन। मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। इस आयत को मुकम्मल देखें। फ़अज़ल्लहुमा अश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। दोबारा देखें। फ़अज़ल्लहुमा अश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। देखें साद पे जो है आपको ज़रूरत है तो आप रुक सकते हैं, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, आगे अलग से शुरू करता हूँ। वक़ुल्ना इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व, यहाँ सांस ले लेंगे, आगे अलग से शुरू करेंगे। जीम है वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। ठीक है, आयत नंबर 36 मुकम्मल हुई। आयत नंबर 37 यहाँ से शुरू करते हैं। फ़तलक़्क़ा आदमु, फ़ा ज़बर फ़ा ता ज़बर ता फ़ता, लाम क़ाफ़ ज़बर लक़ क़ाफ़ खड़ा मद ज़बर क़ा, खड़ा ज़बर है और मद है और तशदीद है, तो खींचना भी है और इसको सख्ती भी करनी है, जमाना है तशदीद की वजह से। ठीक है, ऊपर की तरफ खींचेंगे। फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही। देखें ये कायदा आपको बताया, ये नून इसके ऊपर जज़म, तो नून साकिन के बाद वाले हरफ पर ये तशदीद आ जाए तो वहाँ उस नून को नहीं पढ़ते, बल्कि मीम को डायरेक्ट रा के साथ मिलाएंगे, रा को बा के साथ। ठीक है, मिर रब्बिही, मीम रा ज़ेर मिर, मिर रब्बिही कलिमातिन। देखें यहाँ तनवीन है, दो ज़ेर, आगे यहाँ हुरूफ़ हल्की नहीं है, हुरूफ़ हल्की 6 होते हैं, उनमें फ़ा नहीं है, तो यहाँ हमने तनवीन का इख्फ़ा करना है, यानी नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। कलिमातिन, मीम खड़ा ज़बर मा, कलिमातिन फ़ताब अलैहि, यहाँ नून के ऊपर तशदीद गुन्ना करेंगे। इन्नहु हुवत्तव्वाबुर रहीम। ता को सख्त करना है, वाव को सख्त करना है तशदीद की वजह से। मुकम्मल आयत देखें। फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत्तव्वाबुर रहीम। ठीक है, आयत नंबर 37 मुकम्मल हुई। आयत नंबर 38 शुरू करते हैं। क़ुल्ना इहबितू, क़ाफ़ लाम पेश क़ुल, ये नून मिलेगा हा के साथ। ठीक है, नून हा ज़बर नह, क़ुल्ना इहबितू मिन्हा जमीअन वक़फ़न जमीआ, क़ुल्ना इहबितू मिन्हा जमीआ। मीम पे ये तशदीद है, यहाँ हमने गुन्ना करना है, नाक में आवाज़ पैदा करेंगे।
اس نون پہ بھی ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے۔ یہ میم دو ایک جیسے یہاں ہوتا ہے ادغام، یعنی ایک جیسے حرف آ جائیں تو ان دونوں کو ملا کر ایک بنا دیا جاتا ہے۔ ایک میم یہاں پڑھیں گے ناک میں آواز پیدا کر کے، اور اس نون پہ بھی ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے۔ اور یہ جو تنوین ہے یہاں بھی ہم نے اخفا کرنا ہے تنوین کا، یعنی ناک میں آواز پیدا کریں گے، اور یہاں نون ساکن پہ بھی ہم نے اخفا کرنا ہے، ناک میں آواز پیدا کریں گے، ٹھیک ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، یا حمزہ زبر یا، حمزہ پہ جھٹکا دیتے ہیں، يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس آیت کو مکمل دیکھیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں رک جائیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ ہدای میں سانس ختم ہو گیا، کیسے رکا؟ ہدای، ٹھیک ہے۔ آگے یہاں سے شروع کروں گا۔ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ خوف نہیں پڑھا، تنوین ہے حالانکہ، کیوں؟ اس کے بعد عین ہے حروف ہلکی میں سے، اس لیے یہاں ہم نے اخفا نہیں کرنا۔ آیت نمبر 38 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 29 کا یہ لفظ دیکھ لیں۔ والذین، واو لام زبر، واللام زبر لا، والذین، ذال پہ زبان نکالیں تھوڑی سی۔ والذین کفروا وکذبوا، ذال پہ تشدید ہے تو اس کو ہم نے سخت کرنا ہے۔ کاف ذال زبر، کذال زبر ذا، کذ، وکذبوا بآیاتنا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، دونوں کھینچیں گے ایک الف کی لمٹ میں، نون کو کھینچنا ہے مد کی وجہ سے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ، یہاں واو نہیں پڑھا جاتا، حمزہ کے بعد ڈائریکٹ لام پڑھیں گے، لام کو کھینچیں گے۔ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہاں رک جائیں گے جیم کی وجہ سے، نون پہ تشدید غنہ کریں گے۔ ہم فیہا خالدون۔ آیت نمبر 39 مکمل ہوئی۔ اس آیت کو دوبارہ دیکھیں، پیچھے لفظ تھا والذین، ٹھیک ہے، میں یہیں سے پڑھ لیتا ہوں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا نون کو میں نے نہیں کھینچا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اس کی جگہ سین نہیں پڑھنا، اس نہیں پڑھنا آپ نے، حمزہ سین زبر اس نہیں ہے، صاد ہے، حمزہ صاد زبر اس، موٹا کرنا ہے صاد کو، ہا نکالنی ہے، کھینچنا ہے، اصحا، اور اس کو اولئک، اولئک نہیں پڑھنا، ہم فیہا خالدون۔ آیت نمبر 39 مکمل ہوئی۔ کل کا سبق انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے، رکوع آج مکمل کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔